바로 오른쪽에 있는 이 배가 이제 우리가 탈 배입니다. 이 배가 이렇게 저렇게 한 방향으로 같이 이렇게 앉아 있도록 만들어져 있어가지고 오른쪽 자리에 앉으시면은 세느강 유람선을 탔어요. 거기는 가격이 얼마니까? Using our company to discover Paris from the Seine. The bateau mouche invite you to take. In French, they're called ponts. Bienvenidos a bordo de los Bateaux-Mouches. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir. Die Gesellschaft Bateau Mouche lädt Sie ganz herzlich zu einer Schifffahrt durch Paris und die Jahrhunderte ein. Unser Kommentar wird Sie auf die bedeutendsten Baudenkmäler aufmerksam machen. 바토무슈에 승선하신 것을 환영합니다. 샘으로부터 파리를 발견하기 위해 저희 유람선을 찾아주신 데 대해 감사드립니다. 바토무슈는 수세기에 걸친 역사와 파리를 통해 항해하게 됩니다. 오디오 설명을 들으시면서 파리의 중요 자산이 되고 있는 유적들을 감상해 보시기 바랍니다. 오디오로 설명되는 유적들은 안내판에 위치가 표시되어 있으며 여러분께서 받으신 파노라믹 지도에 표시되어 있습니다. 여러분의 선상 산책은 통과하는 다리로 이정이 표시되는데 그 첫 번째 순서가 엠발리드 다리입니다. Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. 앞에 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A bordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. Steuerbord entlang der Uferstraße liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. 우현에 헤도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무성이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey, qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sur lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il Ponte della Concorde, durante la Rivoluzione francese. Die Brücke Pont de la Concorde wurde während der französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 지금 통과하시게 될 콩코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. Siècle qui abrite dans ce quartier ambassade et ministère.
starboard, the Saint-Germain quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. Steuerbord, Stadtviertel Saint-Germain. 우현에 생제르맹 지구가 있습니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port, the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. A babor, el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. A babordo, il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiano nel XVI secolo da Caterina de' Medici in margine al bosco della Rouvre. Il giardino fu creato dal nulla per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. Backbord, die Tuileriengärten. Im 16. Jahrhundert wurden die Gärten im italienischen Stil von Katharina von Medici am Rande des Rouvre-Walds angelegt. 좌연에 튤리리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 드 메디치가 루브르 습가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 우아한 5개 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du XIXe siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, alla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Steuerbord, Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 우현에 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du Bordello abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the Palazzo crowd. del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. Backbord, der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Schätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 좌연에 보이는 것이 루브르 궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시태섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세네강 쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소작품들이 전시되고 있습니다. École des Beaux-Arts, palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. A tribordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia. Il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 우현에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원 궁입니다.
학사원공은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. After it rebuilt, you can see the Jansenist facade of the Hôtel de la Monnaie, the Mint. In the middle of its facade, a monumental oak door bears the arms of Louis XV in bronze. Île de la Cité, Paris qui The s'appelle Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité, en su origen París, que se llamaba 파리였습니다. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. Il Pont Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro, la statua equestre di Enrico IV, re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. Brücke Pont Neuf. Sie ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. 폰네프는 1606년에 완공된 파리에서 가장 오래된 다리입니다. 중앙에 있는 분상은 갱년전쟁을 종식시킨 앙리 4세의 기마상입니다. À bâbord, le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. A babordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. Backbord Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 좌연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 리베당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. To starboard, the Latin Quarter, center of the traditional universities, in the days before knowledge became more widespread, and when Latin was the language of study. A estribor, el barrio latino era el enclave de las tradicionales universidades donde los estudios se realizaban en latín. A tribordo, il quartiere latino, centro degli studi universitari tradizionali, prima della dispersione del sapere e quando l'insegnamento veniva prodigato in latino. Steuerbord, Stadtviertel Quartier Latin. Zur Zeit, als an den Universitäten die Vorlesungen noch auf Lateinisch abgehalten wurden, gab man diesem Stadtviertel den Namen, das lateinische Viertel. 우현에는 까르티에 라땡입니다. 예전에 대학들이 밀집했던 지구입니다. 당시에는 라틴어로 강의를 했기 때문에 라틴가라는 이름이 생긴 것입니다. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales.
Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo sagrato, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlomagno. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometerstein Null aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스에서 유래합니다. 이 광장에 전국 국도의 거리 측정이 시작되는 제로 지점이 있습니다. 강변에 샤를마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들이 있습니다. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Honnecourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Honnecourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. De Honnecourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard Honnecourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. 노트르담 대성당은 1163년 모리스 슐리 주교를 위해서 천재적인 건축가 빌라르드 옴누쿠르가 건축을 시작했습니다. 샤르트르, 아미엥, 렌스 대성당들과 함께 고딕 시기를 상징합니다. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Geneviève, patron saint of Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de San À bâbord, île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. A babordo, l'isola San Louis, urbanizzata nel XVII secolo, sono un esempio di urbanismo classico. Backbord die Insel Ile Saint-Louis. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert weit entfernt von den Unruhen bebaut. Sie ist heute eines der vornehmsten Wohnviertel. 자연은 생루이 섬입니다. 17세기에 조성된 생루이 섬은 고전적인 도시계획의 한 예를 보여주고 있습니다. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings, a fine example of modern architecture. A estribor, el barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. A tribordo, il quartiere Saint-Victor, la facoltà di Jussieu, l'Istituto del Mondo Arabo, rappresenta un bel esempio di architettura moderna.
Steuerbord, Stadtviertel Saint-Victor. Hier befindet sich die Fakultät Jussieu, daneben das Institut der arabischen Welt mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 우현의 샌빅토르 지구입니다. 주시오 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다.